آپ کو پتہ ہے. جزاک اللہ خیر. جی استاد محترم نیچے تشریف بجا ہیں، آپ اٹھائیں کال پہ. عثمان رضوی صاحب کدھر گئے ہیں؟ السلام علیکم استاد محترم. میں ادھر ہی ہوں. میں استاد محترم کو لے لیا ہے. جی السلام علیکم. اچھا ان کو وعلیکم السلام. ان کو تکلیف پتہ کیا ہے کہ یار کہ ہم نے جناب ویڈیو خلاف چڑھا دی ہے استاد محترم کے، تو یہ رسپونس کیوں نہیں دے رہے. ان کو تکلیف آئی ہوئی ہے، اس لیے یہ جناب مختلف آئی ڈیز کے ساتھ آ کرنا خود کی آئی ڈی کو وائرل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس کو تو بلاک مارا کریں. اگر میں خود کرتا ہوں اس کو بلاک. جی استاد محترم. جی اچھا، اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا بھائی. جی تھی. جی غلام مصطفیٰ ہوگی ریکارڈنگ کر لینا. جی ہوگی ان کے پاس ریکارڈنگ. گزارا یہ ہے کہ دیکھیں، واضح ترین موقف ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں کہ جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو مرزا قادیانی مرزا جونیئر جیلمی کو لتر لگاتا ہے، بھائی ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کے پاؤں بھی دھو کے پینے کو تیار ہیں. اور میں یہ بات کئی لوگوں کے بارے کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کوئی گلی کا کتا بھی ہو گیا نا، تو وہ بھی اگر ختم نبوت کا محافظ ہے تو ہم یہ سلوک اس کے لیے بھی کرنے کو تیار ہیں. اور یہ جو پاؤں دھو کے پینے کی بات ہے، یہ ضرب المثل ہے، محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پہ جا کے اس کے پاؤں ایسے دھو کے تو نچوڑ کے تو کپ بھر کے چڑھا جانا، یہ نہیں ہے مراد. مطلب یہ کہ ہم اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، یہ مراد ہے. تو جو جس کا کوئی ذاتی فعل ہوتا ہے تو وہ اس کا تو پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا. جب تک وہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، سیدھی سی بات ہے. جب وہ جناب رستے سے ہٹ جائے گا یا مطلب وہ ہماری کاز کے خلاف ہوگا تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اس سے اعلان برات کریں گے. ہم نہیں مانتے بھائی. بھائی ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے لیکن ساتھ ختم نبوت کا بھی کام کرتا ہے، تو اس کے ختم نبوت کے کام کو تو ہم سراہیں گے، لیکن اس کے شراب پینے کا ہم انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ غلط کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے شراب پینی. تو یہی بات ہے کہ بھائی دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک بندے کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے اور ایک ہے کہ کوئی ختم نبوت کے محاذ کے اوپر آ کے کوئی کام کرتا ہے، ورک کرتا ہے. دو زندگیاں الگ الگ ہیں. تو جب تک وہ ختم نبوت کا کام کر رہا ہے تو بھائی ہم چونکہ الحمدللہ ختم نبوت کے کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت سی کمیونٹی ہمیں فالو کر رہی ہے اور پیچھے ہے، اور ہزاروں الحمدللہ عاجز کے شاگرد ہیں. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ بناوٹی لوگ بھی ہماری صفوں میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنا تعلق ہمارے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں. لو جی، یہ میں تو اس کا شاگرد ہوں. تو بھائی جب تک ٹھیک ہے، وہ جو فیک آئی ڈی آئی ہے نا، وہ جب تک ختم نبوت کا کام کرے گا ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی ہم عزت اور پیار اور احترام دیں گے. لیکن جب تم ہٹو گے رستے سے تو یہ قانون پھر تمہارے اوپر بھی اپلائی ہوگا. تو بھائی نہیں، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے. تو یہ معاملات ہیں. تو پرسنلی طور پہ تو یہ ہے کہ ہم بھائی کوئی باقاعدہ طور پہ لیڈر نہیں ہے کسی چیز کے، نہ ہی کوئی ہماری تنظیم ہے، نہ ہی کوئی ہمارا کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی سیاسی تنظیم یا مذہبی تنظیم. تو کچھ بھی نہیں، ہم بالکل ویسے اکیلے ہیں. تو یہ بات جو میں نے کی ہے کہ ہمارے اتنے شاگرد تو فزیکلی یہ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے پڑھایا ہے. میں چونکہ آن لائن ٹیچر ہوں اور ایک عرصے کا بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن ٹیچنگ کی بنیاد ہی عاجز نے ڈالی ہے. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا آن لائن ٹیچر، تو عاجز نے پہلی دفعہ بنیاد ڈالی تھی. یہ بڑی پرانی باتیں بتا رہا ہوں.
تو اس एतबार से मैं हज़ारों तलबा और तालबात को वो पढ़ चुके हैं मुझसे, और वो इस्तेफादा कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो ख़त्म नबूवत के कोर्सेज़ बड़े करवाए, अरबी ग्रामर के करवाए, दरस निज़ामी के करवाए, इल्म मंतिक फ़लसफ़ा के करवाए, इल्म मुनाजरा के कोर्सेज़ मैंने बड़े कराए, इल्म कलाम के मैंने बड़े कराए हैं, इल्म सरफ़ और नहव के बड़े कोर्सेज़ करवाए हैं। तो ये बातें हैं ना भाई। तो मौक़िफ़ जो है ना, मैं समझता हूँ कि मैंने अपना वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ दे दिया है। गुलाम मुस्तफ़ा, इसके ऊपर कोई आप है कोई सवाल तो कर लें ताकि वो रिकॉर्डिंग पे आ जाए। जी उस्ताद मोहतरम, ये बात मैंने, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या गालियों वाले मैसेज कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये मैंने एक चीज कही थी। जो उस दिन आपका एक बयान सुना था, उस बयान पे मैंने वो बयान दोहराया और कहा है कि अगर कोई आदमी जब तक हमारी लाइफ पे हमारे साथ बैठा हुआ है, खत्म नबूवत का काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो वहां पे अगर कोई काम गलत करता है तो उसके जिम्मेदार हैं हम, क्योंकि वो उस वक्त हमारे साथ बैठा है। भाई इधर देखें कि वो अली मलक मलक के कामरान हैं। तो जी वो मुझे टिकटॉक के ऊपर लेके आने वाला है, वही शख्स है, और वो मेरा पुराना शागिर्द है। बाकायदा तौर पे वो मुसलसल वो हमसे हवाले लेते रहे और हमारे साथ मुशावरत में रहे। तो अब वो जब टिकटॉक के ऊपर हम आए हैं, तो उनकी अभी हालिया उनकी कोई मसला बन गया था कोई। तो उनकी लामा खादम साहब रिजवी साहब या लामा साद रिजवी साहब के बारे में कोई एक वीडियो लॉन्च हुई। तो बाज़ लोगों ने फिर मुझे कहा, जी लो जी, तू तू तो कहता है वो मेरा शागिर्द है, तो वो भी कहता है मैं मुफ्ती मुबशर का शागिर्द हूँ, तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी जवाब दिया कि देखिए ये बात गलत है, जो गलत है उसको मैं भी गलत कहता हूँ भाई। तो वो फिर मैंने डायरेक्ट कामरान को ही पूछ लिया, मैंने कहा देखो ये तुमने गलत की है। उसने उसका माजरत की, अल्लाह ले ऐलान, और मेरे सामने तौबा भी की और माजरत भी की कि भाई गलती हो गई है मुझसे। तो बस बात ख़त्म हो गई। तो ये बातें हैं कि हम भाई बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड लोग हैं। हम कोई कीना परवर नहीं, हम कोई मुनाफिक नहीं, हमारे अंदर दो रंगी नहीं है। हम यक रंग लोग हैं, बिल्कुल यक रंग। दो रंगी चीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं। जिसके बारे में हमें कोई दुख तकलीफ होती है ना, फौरी तौर पे उससे डायरेक्ट रब्ता करते हैं, हाँ भाई बता ये क्या माजरा है। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने सेंड की वो वीडियो, कोई उम्र रुबाब की आई थी, तो उनके बारे में मुझे दोस्त पूछ रहे थे कि जी तू तो कहता था कि ये बड़ी ख़त्म नबूवत की मुजाहिदा है, तो बड़ी ये, तो मैं इसके पाँव भी धोने के तैयार हूँ, तो ये है वो है। और मैंने फिर डायरेक्ट कॉल लगा दी उमर रुबाब को, मैंने कहा हाँ भाई ये क्या है माजरा। उसने फिर वजाहत दी कि मेरे वो शोहर की कॉल आई थी, तो वो माइक ओपन था, तो वो बातें फिर बीच में हुई हैं। तो अच्छा, तो मामला ये है कि ये होती है बात भाई। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। तो ना तो भाई हम कोई उमर बाप से कोई पैसे लेते हैं, तो ना ही कोई अली मलक से कोई पैसे लेते हैं, तो ना ही किसी और से कोई पैसे लेते हैं। हम आज़ाद लोग हैं, वो बिल्कुल आज़ाद लोग हैं भाई। मैं ये अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के। अगर किसी ने कोई मुझे दिए हैं तो बता दे भाई, हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पैसे पूसों के लिए नहीं हम कुछ कर रहे, सिर्फ ख़त्म नबूवत से मोहब्बत की वजह से हम इन लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं बस। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा सही हो गया ना भाई। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ सबको उनकी जो जवाब थे ना, उनके सवाल थे, उनका आपने सबका जवाब दे दिया है अब माशाल्लाह। ये देखिए, वो एक मशहूर एक बंदा है जो आजकल एथीइस्ट के साथ है, अली लंदन भाई हैं जो हैं जी। तो वो अली लंदन भाई की कई वीडियोस को मैंने लाइक किया हुआ है। ये है इंसाफ का तकाजा, ये है जो उसने ख़त्म नबूवत की बात की है ना, या मतलब जहाँ पर अल्लामा खादम साहब रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की उसने बात की है, उन वीडियोस को मैंने लाइक किया और कमेंट भी किए हैं जाके। तो जो उन्होंने गलत बातें की हैं उनके से हमारा कोई तल्लक नहीं। ये है इंसाफ भाई। हमारा दुश्मन भी अगर उठ के ख़त्म नबूवत की बात करेगा, अल्लाह दी कसम असीं तुहाडे नाल जे, मन लो असीं तुहाडे नाल जे। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟੇ, ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਸ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਲਕ। ठीक हो गया ना गुलाम मुस्तफा? जी माशाल्लाह, बहुत खूब।
हाँ, हम कोई दो रंगी नहीं है भाई, हमारे अंदर यक रंग लोग हैं हम, फकीर लोग हैं बिल्कुल। कोई बेशक। बगैर गर्ज तमा लालच, कोई हमें कोई गर्ज ही नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल कोई गर्ज नहीं। तो बस ये रिकॉर्डिंग भाई आप लोग इसको वायरल कर दीजिएगा। जी इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम, इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह। आपका ये मैसेज इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा सब तक पहुंचे, सब तक। जी जी। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस आईडी को भी, ये जो आईडी है उस्मान अली रजवी, इस आईडी को भी जो भाई जो है ना वो आगे फॉरवर्ड करें, पहुंचाएं, ताकि जो जो फॉलो करें भाई, दूसरी आईडी फॉलो है ना करें उस्मान अली रिजवी की, ये दूसरी आईडी है, इसको भी फॉलो कर लें। और आजिज़ की आईडी को भी फॉलो कर लें। और अभी शेयर करें, शेयर करें, 7 शेयर हुए हैं अभी, तो डबल टैप जारी रखा करें। ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ना भी कही जाएं तो आप किया करें, मौके महल को देख लिया करें यार आप लोग, कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी तो नहीं कि आप लोगों को उधर से मुनाजरा चल रहा होता है, उधर से मैं कहूँ डबल टैप करो, डबल टैप करो, अच्छा नहीं लगता यार। या शेयर करो, शेयर करो। आपको नहीं पता कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है, इस वक्त कौन सा काम आपने करना है, तो वो आप सोच समझ के खुद कर लिया करें, बस बात ख़त्म है। जी जाज साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती उस्ताद मोहतरम, सुनाओ की हाल है? अल्लाह सोने का बड़ा फजल एहसान जनाब। कल एक लजना नूं ਉਹ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਸ ਸਜਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਉਹ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੁਣੋ ਹੋਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਜਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜੇ ਦਾ ਕਿ ਖਾਦਮ, ਜਿਹੜੀ ਲਜਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਵਾੜੇ ਦਾ ਖਾਦਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜੇ ਦਾ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਵਾੜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਦਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ਵਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਮੌਲਵੀਓ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? नहीं यार अजय थे नहीं, शाहजी ने हुक्म दिया है कि आपने निकाह करना है, इनके साथ मुसलमान करना है। मैं ते कोई भाई मसला मेरा नहीं ते है। अज भी ऐलान है कोई लजना ते यकीन जानो मैं विआह करन नूं तैयार हाँ। सिर्फ ऐ वे मिर्दे कादियानी ते लानत पानी पैनी है ते फिर उस तो पहले कोई नहीं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ नहीं तुसी सारे की समझिया कि काशिफ चौधरी अस्पताल च दाखिल है ते आप पर्च वंड लोगे? नहीं यार, पहली बारी उस्ताद जी दी है, बाद च मेरी बारी है पहली। तू सेहतमंद हो जा ते तेनू ही लभ जानियां लजना। तू तेरे मुंह चों चसकोरिया क्यों पानी आना शुरू हो जाता है। फौरी लजना दा नाम आन दी देर है ते मुर्दा भी जाग जाता है काशफ दा है। ओए तू पहले ड्रिप लवाई है, तू ध्यान नाल चैन लै, लभ जेगी तेनू लजना। टेंशन कदी लेना है पिया? वे ते सही है, वे ते सही मुर्दा जाग गया है, लजना दा ना आया ते है खिल उठे है मुंडा है। लभ जाएगी तेनू लजना, टेंशन ना लै पुत्तर। जिंदी है ते जिन्नी को तू मंजी ठोकी है ना ते ਉਹ ਹੁਣ ਵੇ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਫ। ਆਈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਆਏ ਸਨ
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਤਫਾਕਨ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਛੜਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ 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 जज़ाकल्लाह खैर। जी जी काशिफ उस्ताद मोहतरम, जी जी ये ना जो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं और जो जी जी इसके टिकटॉक के चैनल्स हैं, इनका भी अगर एक दफा नाम लेके इनकी भी वीडियो लो चला ही गया गुलाम मुस्तफा, और चल तो मैं कोई नहीं, चाह वो रहा था फिर कि जो सही हमारे बना लांगे वीडियो। चलो ठीक फिर की होया, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ टिक टाक ਦੇ नाश्ते नहीं गए, अल्लाह खैर करे। ते ठीक हो गया, क्योंकि और कुछ क्या, लोग दूसरे चैनल बना के ना 4 दिन हमारे साथ बैठ बड़ा के कुछ यार। बाद में ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਯਾਰ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। उस्ताद जी, अल्लाह ठीक है।